Woodbine Beach at naglaro kami ng badminton with Remy and our cameraman is Ate Lisa. So later, yung cameraman namin makikita nyo. Okay? Naka-points kayo? Ayan, magaling. Oh, talaga naman. Oh. Woohoo! Ang galing ah. Oh, naka-points na rin. Ayan. Come on. Wow, that's good. Points. No. Points. Come on. Wow. Points. Okay guys, reinforce. Reinforce to. Walang points ang isa kanina sa palitan. So yan guys. Nag-enjoy lang kami dito guys. Puro serve lang muna guys kasi medyo mahangin ngayon. Ayan, points. Goal. Yan, okay. 1 points. Agoy, walang points. 1 point si Remy. 1 point. Okay. So yan guys, naglaro na. Yan. So inantay pa namin si Leonila. Iwan ko kung kailan siya siguro mga 20 minutes. Ayan, nag-enjoy mo sila guys. Naglaro. Okay. Kahit walang points guys, basta enjoy lang sayaw. Kasi ang ganda ng music sa kabila. Naki-ano lang kami. Naki-party. Okay, points. Yes, go. Oy, kasayang. Sayawan mo, ti, ganon. Sayaw ka rin, Remy. Sayaw, Rem. Sayawan mo, oh. Ate Liz, sayawan mo, Kimbot. Oh, yan. Oh. Larga. Ha? Oy, nasaan na yung points niyo? Bahala, ininja na yung music dyan. Basta kay sayaw lang tayo. Wow!
Okay, points. Yay! Sayang. Alright, go. Yes. Yay! Ayan, may hubag guys. Oh, ayan. Hubag guys. Oh, ayan. Focus. Pinapabidyoin mo yung resort. Sinakagod mo ko rin. Oh, no retreat, no surrender. Okay, go. 1 point. Yes. Yes. Go. So, hi guys. Nandito kami. Nag-picnic ngayon. Ayan, samahan. Ayan yung gamit namin. So, dance muna kayo dyan. So, hi guys! Hi! This is the beach ngayon kasi good one. That's right. Paano ang mga... Ready, 1, 2, Yan si Miss Green, raining. Parang dalaga, no? Oh, yan. Ang sarap ng hangin, guys. So, yeah guys, Yeah, may dala ng badminton. Nasa bus na bumalik. yan, ang motif is black and white. Yeah. I'm yellow and Yellow and beige. Oh, outfit check. Galing nag-shopping, guys, na H&M. Oh, ayan. Yan ang madam namin, nakasandal yan. ready to go. Oh, yeah, di ba, guys? Super, oh. Oh, hi, Neil. Say hi. Hi! Okay, here. Hala, oo nga. Ganda, oh. Ganda ng ano. Okay, sige. Okay, sige. Sige lang. Sige, galawan mo. Ayan. Huwag mo sa ligdan si ano. Ayan, si Remy. Ayan. Oh guys, mayroon silang ano guys, hinanap. Siguro hinanap nila ang swerte nila. Ayan. Oh. Ayan. Mamulot. Alright. Alan. Nice. Yung special na stone. Yeah, look. Yung special ang kunin ninyo. Oh, yeah. Yeah, the special stone. Para may pambalot sa kasal. Naghanap ka nilang Kasi ano guys, collection na stone. Kasi silita. Mag-atan ng kasal ngayon. Gabi. Look at nakasanda. Nakasanda. Tingnan mo guys, ang daming mga hubag guys. Hubag-hubag pa mo. So pili lang guys. Saan yung driver nyo dyan?
Yan yung jet ski. Magrenta ka kung gusto mo. So, yan guys. Yan. Nakala ang mga text. Say hi! Say hi, hi! Sana yung ano natin, madam. Nag-video-video pa. Magsulo-sulo ka? Gusto ka magsulo dyan? Sa may ano? Sa may jet ski? Gusto mo? Alright. So yun lang guys, kasi umuulan na. Ayan. So hi guys. Hapon na guys. Nag-ulan. So ayan na. Darong guys. Say hi. Hello. Lumamig na guys. Ayan, lumamig. Sayaw ka, sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw. So guys, pauwi na kami guys.